So mayong aga mga brother and sister. So ari kami karon naga-prepare sa pagdekorar sa prosesyon si Senyor San Isidro diri sa San Isidro GKK Badyangon. No, brother and sister, naga-prepare kami karon lang sa pag prosesyon, no? Sayo pa man sa buntag, no, karon pas 7 to 8 no, among i-prosesyon si San Isidro Labrador bilang among patron dinhi sa GKK Badyangon, no? So mao ni among preparasyon mga kaigsuonan kay ugma, no, mao na ang among fiesta, no, kaadlawan sang amon patron San Isidro Labrador diri sa Badyangon. Bakit pangay ko itong ay so sa kupot na imong stasan ko yung lahit sa ubos. So muna yung mga kaigsunan, no, lang sa pag-prepare sa among pag-prosesyon, no, karon. Prepare pa kami, no. So ilang mga kaigsunan samtang nagapabot kami sa among kaubanan, no, ginapreparar pa namo ang among pag-decorate sa among pag-prosesyon.